guys. Laruan ni Tito Jano. One, two, and careful. Ayan na, lumaki na. Ayan na guys, lumaki na guys. Tapos, kumain pa ako. At guys, cheese bye. Lang sir, hi, ma'am pala. Ma'am pala, akala ko sir. Sorry po. Ano yun, little ma'am? Ah, wala yun, little ma'am. Tingnan na lang natin kung anong meron. Opo. Ha? Walang tape. Mamaya pa dadating yung tape. Hey, what are you doing? Sorry po. Ano yan, sir? Mountain. Meron. 20. Pinakabuti po. Ay, ano lang. Hey, what are you doing? Yung parang mismo. Yung plastic bottle. Ayun lang. Oo. Malaki nasa buko. Wala. Yung babasagin. Yung malaki po yung nasa. Wala. Sir, ito ba yun, sir? Ito? Ah. Kasi ito na lang. Ganda. Ano ba naman? Saan nyo dalhin bote, sir? Yun lang po kaya. Ah. Sa parking. Ah, pakibalik na lang. Parking na lang po. Ibalik ko yung 5 mamaya pag binalik na yan. Okay, thank you. Tingnan, may balin na ako. Ganda ang haba na. Haba na. Naman guys. Wow. Bakit masakit ulo mo? Saan? Bakit nasakit? Dito, masakit. Dito. Masakit. Puyat eh, puyat. Dito oh. Asan na yung gawa mo? Oo. Ano yung ginawa mo? Auto? Auto. Nakusat. Nakusat ang kanyang auto-auto. Upayin mo. Tanan, lagput ni auto-auto. Nalagput. Wait, tarungin muna natin to. Ha? No.